أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله ورحمته يغفر الذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها عن المعاصي والذنوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العجم والعرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذي الكرم والجود. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Lewat mimbar yang mulia ini terlebih dahulu Al-Fakir mengajak jemaah Jumat sekalian, terutama diri Al-Fakir sendiri. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan beriman dan bertakwa kepadanya lah kehidupan kita akan selamat, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada suatu hari Rasulullah SAW berada di tengah-tengah sahabat. Beliau kemudian melemparkan pertanyaan kepada sahabat dengan penuh semangat agar mereka menjadi perhatian. Bagaimana keadaan kalian di waktu subuh ini? Sahabat serentak menjawab, Alhamdulillah kami dalam keadaan beriman. Lalu Rasulullah SAW melemparkan lagi pertanyaan kepada sahabat tadi. Wa ma'alamatu imanukum. Apa tanda atau bukti iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat menjawab, Nasbiru 'alal bala'i wa nashkuru 'alal rakha'i wa narda bil qada'i. Kami sabar atas ditimpa bala, syukur atas nikmat dan ridha dengan apa yang diputuskan atau ditakdirkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Antum mu'minun haqqa wa rabbul Ka'bah. Kalian benar-benar beriman demi Allah yang mempunyai Ka'bah. Dalam hadis ini disebutkan bagaimana sahabat memberikan jawaban dan kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tahulah kita bahwa jawaban sahabat itu merupakan tanda iman yang sempurna, yaitu pertama, sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan dari Allah. Bagi orang yang beriman, bala atau musibah tidaklah menjadi masalah. Bahkan mereka meningkatkan dari sabar menjadi syukur. Sebab mereka tahu bahwa pertama, bala dan musibah yang menimpanya itu tidak terlepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, apapun yang terjadi itulah yang terbaik untuknya. Ketiga, bala dan musibah yang terjadi itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Jadi martabat orang yang arif billah tidak ada kata sabar lagi, hanya ada syukur saja yang dia ucapkan. Itulah yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab. Setelah beliau pulang dari peperangan, ternyata orang sedang menguburkan anak beliau yang meninggal dunia. Manakala orang mengabarkan bahwa anaknya sedang dikuburkan, Umar seraya berkata, "Alhamdulillah." Sahabat yang mengabarkan itu pun berkata, "Apakah Umar tidak mengamalkan Al-Quran?" Seharusnya Umar menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Umar menjawab, "Al-Quran itu benar. Siapa yang berani menyalahkan Al-Quran? Karena kematian anak itu bagian dari musibah. Tetapi bagi saya kematian anak itu adalah nikmat. Sebab saya mendapat minimal 4 macam pelajaran. Yaitu pertama, alhamdulillah hanya anakku saja yang mati, tidak bersamaku," kata Umar. Yang kedua, anakku pasti masuk surga, sementara aku belum tentu. Dan 3, dia tidak akan masuk surga terlebih dahulu sebelum membawa aku masuk ke dalam surga. Dan keempat, mudah-mudahan Allah menggantikan kembali anak yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibihu." Artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, maka diberinya cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin sedang Jumat, hafizakumullah. Alamat kesempurnaan iman yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah jauh lebih berat daripada menghadapi bala, seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. "Mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tabsutad dunya fatanafasaha kama tanafasuha fatuhlika kama ahlakathum." Aku tidak khawatir umatku fakir dan miskin, tetapi aku khawatir kalau umatku dikayakan Allah Subhanahu wa taala, maka bergembanglah mereka mengurusi kekayaan itu hingga membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan melalui firman-Nya surah Saba ayat 13, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali hambaku yang dapat bersyukur. Alamat iman yang sempurna ketiga adalah ridha dan senang atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Semua yang ditakdirkan Allah, baik berupa musibah, kepedihan hidup, kesempitan rezeki, maupun sesuatu yang tidak disenangi hawa nafsu, semuanya diterima dengan ridha dan ikhlas, maka barulah sempurna imannya. Orang semacam inilah yang telah menepati ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada ketika membaca doa qunut. "Falakal hamdu ala ma qadaita." Hamba senang dan ridha dengan apa yang engkau takdirkan. Juga doa yang senantiasa kita baca pada bulan Ramadan setelah selesai salat tarawih. "Wa bil qada'i radin." Dan kami ridha terhadap apa yang engkau takdirkan. Kaum muslimin sedang Jumat, hafizakumullah wa hadakumullah. Demikianlah khutbah ini disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada para jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة. الله أكبر.